بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا لا
هاديا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله من الظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله من الظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله من الظاهر يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اهبس شر الظالمين يا قوي يا متين اهبس شر الظالمين يا قوي يا متين اهبس شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا عليم يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لوحده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لوحده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا
Istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa
Terakhir kita masih di dalam pembahasan sesuatu yang berkaitan dengan seseorang yang keluar daripada Islamnya. Yang sudah kita ketahui bahwasanya jika seseorang itu telah keluar dari Islamnya, apa itu batal puasanya? Batal puasa. Alhamdulillah ketika bulan Ramadan orang itu berpuasa misalnya. Ketika dia masuk, ketika dia keluar daripada Islam, maka puasanya batal. Wa tayammumuhu wa nikahu. Begitu juga kalau seseorang itu murtad, alhamdulillah, maka batal tayammumnya. Kenapa tayammumnya batal? Nah, bukan itu, kalau itu karena batalnya, tujuannya ada batal sebelum dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kenapa ulama hanya menjelaskan tayamumnya saja? Karena tayamum merupakan ibadah yang lemah, toharah yang lemah, bersuci yang lemah. Jadi orang yang bertayamum, kalau dia keluar dari Islam dalam pas tayamum itu, maka batal. Nah, kemudian yang harus berhati-hati kita di sini adalah wa nikahuhu, dan nikahnya. Dan nikahnya. Jadi orang sudah nikah, murtad salah satunya, naudzubillah, maka batal nikahnya. Jadi dulu dari tahun kita kisahnya menikah beda agama tuh, atas dasar cinta. Tapi cintanya separuh-separuh lagi ya, ada yang kalah. Nah, maka orang yang murtad, dia sudah menjadi suami atau istri, nikahnya batal. Jadi nikahnya batal walaupun hanya akad atau sudah lawas. Hanya akad, ternyata laki-lakinya hanya dustaan aja misalnya, kembalinya masuk agama lain, murtad, maka batallah nikahnya. Jadi kalau sudah batal nikahnya, sudah berbagai macam hal kemaksiatan terjadi di saat tersebut. Nikahnya sudah batal, otomatis hal-hal yang lain menjadi maksiat. Berduaan dengan perempuan lain jadinya. Yang asalnya istrinya jadi orang lain, berduaan dengan perempuan lain gitu, haram. Melihat aurat istrinya haram juga, karena sudah jadi orang lain. Begitu juga nanti alhamdulillah kalau punya keturunan, maka anaknya seperti anak di luar nikah.
tapi itu semua dengan syarat illam ya'ud ilal islami fil iddah. Apabila orang yang murtad tadi belum kembali ke Islam pada masa iddah. Nah, mungkin sebagian kita sudah tahu, sudah mengerti apa itu iddah. Iddah itu masa tunggu seseorang perempuan, ada yang iddah mah, ada yang iddatul wafat, ada yang iddah sebab meninggal, ada yang iddah sebab perceraian. Jadi kalau masuk di dalam pembahasan tersebut, insya Allah akan kita bahas sama-sama masa iddahnya perempuan. Jadi kalau suaminya meninggal dunia misalnya, maka perempuan tadi harus berada di rumahnya, menghabiskan masa iddah, tidak boleh keluar kecuali ada keperluan mendesak, sangat mendesak, darurat. Tidak boleh wangi-wangian dan lain sebagainya. Tidak boleh ada akad nikah di situ sampai fase yang telah ditentukan oleh syariat. Wala yasihu aqdu nikahihi, dan tidak sah akad nikahnya. Orang murtad tidak sah akad nikahnya. Wa tahrumu dzabihatahu, dan haram sembelihannya. Haram sembelihan orang yang murtad. Kenapa berbeda? Amunnya orang yang kafir asli, berbeda dengan murtad. Karena murtad ini lebih berat dari segi manapun di dalam Islam, karena dia sudah mengetahui ketentuan atau syariat Islam. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad dalam Al-Quran, qul hal yastawi alladziina ya'lamun, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Wala yarithu wala yurith, dan orang yang murtad itu dia tidak mewarisi dan tidak dapat waris. Orang murtad itu dia tidak mewarisi atau diwarisi, kecuali nanti anggota keluarga yang lain mengikhlaskan pembagian kepada orang yang non muslim tadi atau yang murtad. Wala yusalla alaihi, dan dia tidak disolati ketika meninggal. Wala yughassalu wala yukafanu wala yudfanu. Ikhlaslah itulah supaya orang menjauh dari murtad. Tidak disembahyangi, tidak wajib, ini maksudnya tidak wajib disembahyangi, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, ya jelas. Dan tidak dimakamkan bersamaan dengan kuburan orang muslim. Jadi konsekuensi untuk orang yang murtad itu luar biasa berat. Berat tuntutannya nanti
nanti murtad masuk Islam keluar lagi masuk lagi, kayak itu aku tenang dari Islam seminggu murtad pulang tenang rambut aja elok supaya viral aja. Nah, itu mempermainkan agama seperti itu, makanya syariat memberatkan orang yang telah masuk Islam kemudian keluar lagi. Nah, tapi kebanyakan orang-orang yang keluar masuk Islam tadi memang pada dasarnya pemikiran mereka telah keliru, telah salah. Mereka mengatakan di dalam Islam tidak ada kebebasan, terlebih lagi dari kaum wanita. Kaum wanita diintimidasi di dalam Islam. Padahal sebaliknya justru Islam menjaga, menghormati seorang perempuan. Karena dari awal pola pikirnya sudah berbeda, mindset yang keliru, sehingga memutarbalikkan fakta. Islam merupakan agama yang bagus, agama yang indah, yang menjaga norma-norma kemanusiaan. Diputar baliknya, tidak menghargai sesama, tidak menghargai kebebasan manusia. Padahal itu sebenar-benarnya kebebasan manusia. Di dalam Islam akan kita dapati kebebasan sebenar-benarnya manusia. Pada zaman khalifah saja orang non-muslim hanya dibebankan jizyah. Jizyah itu sangat sedikit kadarnya. Tujuannya untuk mengamankan mereka kafir dhimmi, kafir yang ada di dalam jaminan khalifah. Jadi ketika agama Islam itu mengatur keseluruhan, maka akan menjadi mudah semuanya. Sekarang ini kan sangat disesali sekali. Bahkan orang yang beragama Islam pun mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Indonesia ini kan maju karena ada agama, karena ada agama untuk ada majunya. Coba lihat negara-negara lain, China, Singapura dan lain sebagainya. Negara-negara yang tidak bertuhan maju di YouTube lagi, di media sosial. Padahal hakikatnya sebaliknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jaga agama yang ada di dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, hingga keturunan kita berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nabi sallallahu alaihi wasallam masyayikhina ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.